जय माँ सोमेश्वरी। हे सज्जन, आज आम एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखी भिडटी तैयारी करने चाहूँ। आम समस्तंकर गोटे प्रश्न आसी थाए मनरे जे आम वेद गीता भागवत पाठ करिवा केवल ब्राह्मण मानकर अधिकार अछि? यह ठीक ना भूल? हे सज्जन, यह आम यही गीता भागवत ही पाई परिबा जे यह संपूर्ण भूल बोली आम कहबू। कहीं ना यह आमर अनुभूति जे आमे होचु जने आदिवासी सबर जातिर जन्मग्रहण करी मध्य यही भगवत गीता को निजर जीवन चर्चा रे परिणत कर नैछु। से जाहे प्रकृत रे यह आम मानकर समस्तंकर पिंड एवं ब्रह्मांड एकमत यह जानती सुपंडित बोली कहती। तेणु आम शरीर भितर समस्तंकर शरीर मध्य गोटे गोटे शक्ति जाग्रत हो अछि। गोटे हूँ इच्छा शक्ति, गोटे हूँ ज्ञान शक्ति एवं गोटे हूँ मानसिक शक्ति। गोटे मानसिक शक्ति कौन? आमर मानस आमर मन सब निम्न मानर अति नीच अति छोट कथा को सब से ग्रहण करिवो एवं जो आम सत्य कथा कहूबा ताको से ग्रहण करिवो ना, ताको से काटुथिवो बारंबार बारंबार काटुथिवो। ये हूँ मानसिक शक्ति। तो ये मनटा आमर सब बेले कौन अछि ना नीच को से जाइछि। किंतु आमे जदि प्रकृत रे एई गीता शास्त्र भागवत को पाठ्य करवा देखिबा तो आम जीवन शैली बहुत सुखदायक मंगलमय हो। ये प्रकृत रे ब्राह्मण माने पाठ करिवे यह मध्य ठीक। कहीं ना जे ब्राह्मण जड़े ब्राह्मण जाति जन्म ग्रहण कले से ब्राह्मण हो जाए ना। मनुस्मृति रे कहते जन्म जायते शूद्र। आपण माने जे के हूँ ना कहीं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ख्रीस्टियान हूँ, जेकोसी ब्राह्मण क्षेत्र जेकोसी जाति हूँ, जन्म जायते शूद्र संस्कार मुच्यते द्विज वेदभ्यास भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो आम जो जन्म ग्रहण करुचे मातांकर गर्भरु से छेलीटे हो पशुटे हो से हिंदू हो मुसलमान हो ख्रीस्टियान हो जहाँ हो आम जन्म है मात्र के माँ गर्भरु जन्म है मात्र के आम होचे शूद्र। जिते बेले आम संस्कार होचे सेते बेले आम हो जाऊे द्विज। दुई थर आमर जन्म है। तो आम आदिवासी लोक आम किपरि संस्कार हो ब्राह्मण माने आपण माने जानिथिबे से 13 वर्ष 12-13 वर्ष हेले ब्राह्मण माने तांकर बरु होंती बा संस्कार होंती। ठीक सही परी आम आदिवासी समाज रे अच्छी जे आम जेतेले विवाह संपन्न हेबा सेते बेले आमे द्विज हो जाउछे। आमर द्वितीय जन्म हो गला। जेते बेले आमे द्विज हेले द्विज होला पर आम जदि वेद अभ्यास कले गीता पाठ कले शास्त्र पाठ कले वेद पाठ कले आमे अभ्यास यदि करवा वेद अभ्यास भवेत विप्र। आम जड़े विप्र हो जाए निजक निजे एवं यह स्वीकृति प्राप्त मध्य आम देखा पाछे आपण मान पाखरे। एवं जो माने ब्रह्म को जानती से माने होछंती ब्रह्म। ब्रह्म न जानिला पर्यंत ब्राह्मण मध्य चांडाल बोली शास्त्र कहती। तेणु आपण मानकर मनर संदेह गोटे थिवो जे आपण माने भागवत रे तो पढ़ा लेखा है जे स्त्री शूद्र जन ए जगते योग्य नुहंती वेद पथे। आज्ञा स्त्री एवं शूद्र एमान को बुझिबा अति कठिन पाठ। कहीं बुझंतु जे ए भागवत को जे लिखिचंती नमस्तुते व्यास विशाल वृद्धे फूलरविंदायत पत्र नेत्र नमस्तुते व्यास
ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧେ ଫୁଲ୍ଲାରବିନ୍ଦାୟତ ପତ୍ର ନେତ୍ର ଜିନ ତୟା ଭାରତ ତୈଳ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରୟାଳିତ ଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରଦୀପ। ସେ ବିଶାଳ ରୂପୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମା ହେଲେ କେଉଟ, ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର, ସେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନମୟ ବୃକ୍ଷ ହେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜ୍ଞାନମୟ ଏଇ ଭାରତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସବୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପଟି। ସେଇ ଦୀପକୁ ଆମର ଆଖି କାହାରି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଖିକୁ ଆମେ ସେଇ ଦୀପକୁ ଆମର ଆଖି ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସମାଜ ଜଣେ ମାନବ, ଆମେ କୌଣସି ଜାତି ଏଠାରେ ଆସିବାନି, ଆମେ ଜଣେ ମାନବ, ଆମେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାଧାରଣ 4 ପ୍ରକାର ବେଦକୁ ଜାଣିଛେ। ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ। ଏଇ ବେଦ ତ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପିଣ୍ଡରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପିଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ସେ ବେଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜି ପାଠ କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୂଢ଼ତ୍ୱ ସହିତ। ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ବେଦ ପଠନର ଯୋଗ୍ୟ। ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର କହିଲେ ଜଣେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୂଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀ ଏମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା। କାହିଁକି ନା ନାରୀମାନଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱୟଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବା ପତିଙ୍କୁ ପାଇ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତ ଦେବତା। ଏହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏହି ବେଦ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ବେଦକୁ ପଠନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଶୌଚ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବେଦକୁ ପାଠ କଲେ ଆମର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଆମର ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ ମନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।